स्पीकर यूट्यूब चैनल थी सुनन दिन भर रो खबर पढ़ुचन हेमंत कुमार महापात्र। मानवाधिकार दिवस खाली गुटे ऐतिहासिक घोषणार मने पकावार नुहे बरং इटा मर्यादार जीवंत अनुभूति उपरे विचार करबार गुटे आह्वान आए बोली प्रधानमंत्रींकर प्रमुख सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र कहिछन। दैनंदिन आवश्यकता सुनिश्चित करबार आउ समस्तंकर लागि जनसेवा आउ सम्मान बाबदे हेइथिबा नୂଆ दिल्ली न हेइथिबा जातीय सम्मेलनी उद्घाटनी अधिवेशन के संबोधित करिकरी डॉक्टर मिश्र कहिछन जे मानवाधिकार स्वरूप बदली इथि प्रजुक्ति विद्या परिवेश आउ डिजिटल अंतर्भुक्तिकरण शामिल हेइछे। घरे सम्मान सामाजिक सुरक्षा समावेशी आर्थिक विकास आउ दुर्बल संप्रदाय लगी न्यायर चारटा स्तंभ जरिए भारत दैनंदिन आवश्यकता पूरण करुछे। लोकाभिमुखी प्रशासन के व्यापक करबार उत्तरदायी भावे प्रयुक्तिर व्यवहार संस्थागत दूरदृष्टि के बरकस करबार आउ फी जनसेवार मार्गदर्शी सिद्धांत रूपे सम्मान सुनिश्चित करबार उपरे डॉक्टर मिश्र जोर देइथिले। अधिकार सुरक्षित हेले समाज बरकस हेसी बोली राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्बमपटी कहिछन। ओडिशा मानविक अधिकार आयोग तरफु संबलपूर्ण आज मानवाधिकार दिवस पालन उत्सव थी मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी राज्यपाल इटा कहबार सहित मानवाधिकार के बजाय रखवा लगी सामूहिक प्रतिबद्धता लगी आह्वान देइछन। से कहिछन खाली आईन जरिए नुहे बरং नागरिक अनुष्ठान आउ गोष्ठी मानकर भितरे सक्रिय अंशग्रहण जरिए विकसित हेबार उपरे राज्यपाल जोर देइछन। राज्यपाल कहिछन जे विश्व मानवाधिकार दिवस गुटे स्मरणकारी दिवस भावे काम करसी जेनटा की समस्तंकर लागी न्याय मिलबार समाज थी भेदभाव रो केनसी स्थान नहीं रहेबार आउ फी लोग को सम्मान और सहित बंचिबार सुजोग मिलबार दरकार बोली मने पकई देसी। ई वर्षर विषय वस्तु मानवाधिकार आमर दैनंदिन आवश्यकता उपरे आलोकपात करी राज्यपाल शिक्षा अभिव्यक्तिर स्वाधीनता निरापद कार्य परिवेश खाद्य पानी स्वास्थ्य आउ सुरक्षा बागीर अधिकार मानविक मर्यादार मूलदुआ गठन करसी बोली कहिथिले। जेतेबेले ई अधिकार मान बजाय रखा जायसी समाज बरकस हेसी और जेतेबेले छाड़ी दिया जायसी समाज थी अवक्षय देखा जायसी बोलकरी राज्यपाल कहिथिले। ओडिशा मानवाधिकार आयोग रो अध्यक्ष जस्टिस शत्रुघ्न पुजारी मानवाधिकार कर्मी आउ रमन मागासेसे पुरस्कार विजेता बेजवाड़ा विल्सन आउ ओपीएससी आघर अध्यक्ष डॉक्टर सत्यजित महांती भील इथि भाषण देइथिले। संबलपुर जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम बंदर भील उत्सव थी उपस्थित थिले। ओडिशा मानवाधिकार आयोग रो सभ्य असीम अमिताभ दास स्वागत भाषण देइथिबार बेले मानवाधिकार आयोग रो सभ्य चित्तरंजन महापात्र धन्यवाद देइथिले। राज्य सरकार महानदी जल विवाद प्रसंगति उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहर अध्यक्षता थी आज गुटे उच्च स्तरीय कमिटी गठन करिछन। विवाद के नेकरी महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल न चलीथिबा आलोचना आउ प्रक्रिया प्रसंगर जटिलता आउ संवेदनशीलता के नजर थी रखिकरी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश थी ई कमिटी गठन करा जाइछे। ई कमिटी महानदी विवाद रो प्रासंगिक दिग उपरे तर्जमा करी राज्य वैषयिक आउ प्रशासनिक स्तर थी चालुथिबा प्रयास मान को दरकारी नीतिगत दिग्दर्शन देवा। कमिटी थी राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन शिल्प मंत्री संपत चंद्र स्वाई सरकारी दल मुख्य सचेतक सरोज प्रधान विधायक निरंजन पुजारी जयनारायण मिश्र सोफिया फिरदोस प्रमुख सभ्य अचन। ओडिशार विद्युत भित्तिभूमि विकास लगी ओपीटीसीएल आउ नाबार्ड भितरे गुटे दीर्घकालीन ऋण चुक्तिनामा
आज भुवनेश्वर न स्वाक्षरित ହେଇଛି। ଇ ରଣନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗିତା ରାଜ୍ୟର ଆୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଉ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଅନୁସାରେ नाबार्ड बचरक 7.75% हारथी ओपीटीसीएल के 1685 कोटी नु अधिका टंका ऋण आकार जोगई दिया। भारतर प्रमुख सांस्कृतिक आउ पौराणिक पर्व दीपावली के मिलित जातिसंघ संस्था यूनेस्को तरफु मानवतार विरल सांस्कृतिक ऐतिह्य प्रतिनिधि तालिका थी शामिल करा जाइछे। ई बाबदे आज घोषणा करी केंद्र संस्कृति आउ पर्यटन मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत कहिछन जे फी भारतीयंक लागि इटा गुटे गौरवर समय आए। गोटे जीवंत ऐतिह्य भावे दीपावली आमर संस्कृतिर गोटे महान ऐतिह्य होइछे बोली श्री शेखावत कहिछन। दीपावली पर्व के यूनेस्को मान्यता मिलबार उतरु उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहिछन जे फी भारतीयंकर लागि ई विश्व स्तरर मान्यता गौरवर विषय है। देशर विविधता भितरे दिवाली पर्व समकर भितरे एकता भाव जागृत करसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटाके स्वागत करी कहिछन जे दीपावली भारतर सांस्कृतिक ऐतिह्य संगे जड़ित है। यूनेस्को ई मान्यता लगी सारा पृथ्वी न आलोकर पर्व दीपावली लोकप्रियता बढ़वा। महान स्वतंत्रता संग्रामी रेंडो माझींकर 170 नंबर शहीद दिवस तांकर जन्म मायट कलाहांडी जिला भुवनगढ़ आउ उर्लादानी सहित जिलार भिन्न भिन्न आदिवासी संगठन तरफु पालित हो जाइए। जिला आदिवासी संघ तरफु भवानीपाटना नकटीगुड़ा आंबेडकर छकनु आदिवासी माने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र धरिकरी गुटे शोभायात्रा थी बाहरी थिले। शोभायात्रा नगर परिक्रमा करवार सहित जेल छक नथिबा रेंडो माझींकर प्रतिमूर्ति न माल्यार्पण करा जाइतिला। तार उत्तरु बंदोपला आदिवासी भवन न हेतिबा सभा थी लांजीगढ़ विधायक प्रदीप दिशारी दक्षिण ओडिशा आदिवासी महासंघ सभापति गंगाधर माझी प्रमुख उपस्थित थिले। सेंता संबलपुर ओडिशा सांस्कृतिक समाज तरफु कुचिंडा कॉलेज न रेंडो माझी बलिदान दिवस पालित हो जाइए। डॉक्टर परेश चंद्र दानीकर अध्यक्षता थी हेतिबा उत्सव थी कुचिंडा कॉलेज रो अध्यक्ष मनोज कुमार पंडा मुख्य अतिथि अध्यापक डॉक्टर सुधांशु महापात्र सम्मानित वक्ता आउ जिला शिक्षा आउ प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रो आघर अध्यक्ष शिवशंकर षणगी मुख्य वक्ता भावे जोग देइतिले। अनुष्ठान रो संपादक दीनबंधु पंडा स्वागत भाषण आउ अखिल रंजन पटनायक धन्यवाद देइतिले। आपण माने खबर सुनुछन स्पीकर यूट्यूब चैनल थी। सुवर्णपुर जिला न आइस्थानो खरीफ धान घिना मूल हेचे। जिल्लार बिनका पंचायत समिति रो सिलाटी पैक्स रो हेतिबा जिला स्तरीय कार्यक्रम थी जिलापाल डॉक्टर नृपराज साहू जोग देकरी मंडी उद्घाटन करिछन। जिल्लार चाषी मान को धान बिकबार बेले सबु सुविधा सुजोग जोगे दिया जिबा बोली ई उदय जिलापाल कहिछन। बौद्ध जिलापालकर ऑफिस न जिलापाल विभूति भूषण नायकर अध्यक्षता थी निर्वाचन साक्षरता क्लब के नईकरी गुटे समीक्षा बैठक हो जाइए। बैठक थी जिला न सबु शिक्षानुष्ठान न काम करुथुवा निर्वाचन साक्षरता क्लब रो काम काज रो समीक्षा करा जाइतिला। बात पड़ीथिबा शिक्षानुष्ठान मान के खूब जल्दी क्लब कार्यकारी करबार के जिलापाल निर्देश देइछन। नुआपड़ा जिला आईन सेवा प्राधिकरण तरफु बिलेन जोर न मानवाधिकार दिवस पालित हो जाइए। प्राधिकरण सचिव नवनीता दासंकर सहित सभ्य माने अतिथि भावे जोग देकरी मानविक अधिकार रो महत्व आउ सुरक्षा बाबदे बुझेइथिले। ई उदय छात्र छात्री मानकर भितरे भिन्न भिन्न प्रतियोगिता करा जाइकरी पुरस्कृत करा जाइतिला। बौद्ध जिला तालीम केन्द्र ठाने जिला मुख्य चिकित्सा आउ जनस्वास्थ्य अधिकारी अध्यक्षता थी जिला स्तरीय लिंग भित्तिक हिंसा निराकरण सचेतनता पक्ष 2025 पालित हो जाइए। कार्यक्रम थी जिला स्वास्थ्य विभाग रो अधिकारी माने जोग देकरी ई पक्ष पालन रो महत्व बाबदे बुझेइथिले।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର କିଶୋର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ହେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ପ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗ ସଂଯୋଜକ ଯୋଗ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରଥ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାସନ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ କହିଥିଲେ। ସେମତା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ସଂଯୋଜକ ରୋହିତେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଲିକ ପ୍ରଧାନ ବିଲ୍ ନୀତି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡତାର ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟବାର ଆଉ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଉପରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଉତ୍ସବ ହେଇଯାଇଛି। କେଶବ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହେଇଥିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏସଡିପିଓ ହେମନ୍ତ ରାଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରଥ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଘାସିରାମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଦେଖରେଖରେ ହେଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଆଉ ମୁରାରୀ କୁମାର ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଇଥି 70 ଏତକା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଫିସନ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହିଂସା ନିରାକରଣ ସଚେତନତା ପକ୍ଷ ପାଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଧନଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହିଂସା ଲାଗି ହେଉଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବାବଦେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଇ ବାବଦ ଥିବା ଆଇନ ସହାୟତା ଉପରେ ବି ଅତିଥିମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲନ ଆଜ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା 2025 ହେଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନନ୍ଦ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁଖେନ୍ଦୁ ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଧାନ ବଦଲା ସମନ୍ୱିତ କୃଷିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ସହିତ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରୟୋଗ କରବାରକେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍। ଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବାର ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାନ ଗୋଟେ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରବାର ଲାଗି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍। ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କର ଚିଠିଥି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନେ ଡିଭିଜନ ଅଫିସ ନାଇଁ ଥିବାର୍ନୁ କୃଷି ଆଉ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଜରୁରୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନେ ଗୋଟେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସ୍ଥାପନ କରଲେ ଏଛେନ୍ ଆଉ ଆଗାମୀ ଜଳସେଚନ କାମର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ଦେଖରେଖ ଥି ବହୁତଟେ ଉନ୍ନତି ଆସବା। ଇତାର ଛଡା ଏଛେନ୍ ତକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ ହେଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହେବାଥି ଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରବା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସାମଗ୍ରିକ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଲାଗି ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଗୁରୁତ୍ୱକେ ନଜରଥି ରଖିକରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରବାରକେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରକେ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାଗଡିହି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଜି ପାନପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିତାମାଲ ଗାଁର ଜଣେ ବୁଢାର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଥି ଜୀବନ ଯାଇଛେ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ହୀରା ବୁଢା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିତାମାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଥି ହାତୀ ରହୁଥିବାର ଲାଗି ଉପରବେଲା କି ସଞ୍ଜବେଲା ଜଙ୍ଗଲ କେ ନାଇଁ ଯିବାର ଲାଗି ପିତାମାଲ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୃତ ହୀରା ବୁଢା ଗଲା କାଲ ଉପରବେଲା ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକରି ପିତାମାଲ ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିଥି ଘରକେ ସେ ନାଇଁ ଫିରବାରନୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରିକରି ପିତାମାଲ ଜଙ୍ଗଲକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରକେ ଯାଇଥିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ହୀରାକେ ଦଳିକରି ମାରି ଦେଇଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦମପୁରନ 5 ନମ୍ବର ପଦମପୁର ଲୋକମହୋତ୍ସବ ଗଲା କାଲନୁ ମୂଲ ହେଇଛେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାନୁ ମୂଲ ହେଇଥିବା ଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଥି ଝାଙ୍କର ପୂଜା ଆଉ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରବାର ଉତ୍ତରୁ ମହାପର୍ବ ମୂଲ ହେଇଥିଲା। ଇ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଥି ବୋଡା ସମ୍ବର ଇଲାକାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକବାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକନୃତ୍ୟ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଦଳ ଗଞ୍ଜାମର ବାଘ ନାଚ
ଘୁମରା, କଳାହାଣ୍ଡି, ପୁରୀର ସମର କଳା, ଭିଲାଇର ଢୋଲ, କେନ୍ଦୁଝରର ସାନ୍ତାଳୀ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରର ଦୁଲଦୁଲି, ଢୋଲ ବନ୍ଦ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଖରାମାଲର ଡାଲଖାଇ ଏନ୍ତା 22ଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଥି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପଦମପୁର ଟାଉନ କ୍ଲବ ତରଫୁ ହଉଥିବାର ଧନୁଯାତ୍ରାଥି ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଉ ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଆଇବା 14 ତାରିଖ ତକ ଇ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହେବା। ଟାଉନ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଯୁବ ନେତା ପ୍ରୀତେଶ ବଇଦାର, ଆବାହକ ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ କୁନାଲ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନରେଶ ସୁନ୍ଦର ସାହୁ, ସୁଭାଷ ପାତ୍ର, ସରୋଜ ମିଶ୍ର, ନରୋତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ, ହରିଶ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଇଥି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଖବର ଇନ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଇଲାକାଥି ହେଉଥିବା ସଭା ସମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର 9437348018 କେ ଲେଖିକରି ପଠେଇ ପାରବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା କେ ବରକସ करबार लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करबार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राति 9 बजे। जुहार।